Namaste. I am Siddhatri Gaba, an intern at West Zone Cultural Center. West Zone Cultural Center, in collaboration with Shubh Group Welfare Society, is delighted to present artists from various fields. Shubh Group Welfare Society is a non-profit organization working for the welfare of people in terms of art, education, health, and many more. Today, we have a beautiful performance from Avijit Das. He is a spirited dancer who believes in Indian classical dance. He is practicing for more than 10 years and he is a great artist from Chennai Doordarshan. West Zone Cultural Center's initiative to bring multi-platforms is indeed laudable. Now let's sit back and enjoy his beautiful performance. Avijit Das is a spirited dancer who believes in Indian classical dance. He is practicing for more than 10 years. He is a great artist from Chennai Doordarshan. Avijit is also an excellent team player who shares his passion for perfection and constantly strives to incorporate new ideas to create exciting choreography. Now let's move on to his beautiful performance. Avijit Das is a spirited dancer who believes in Indian classical dance as not only a medium of showcasing the rich tradition but also a naturalistic channel of expression that is innate to all cultures. With an immense conviction in the modern interpretations of classical dance, he challenges his audience to rejuvenate their sense of aesthetics. Like a glimpse in the mirror, Avijit's firebrand style of work, both when performing as well as teaching, aim to encourage self-identity in the viewers or students. Avijit Das is a graded artist from Chennai Doordarshan. Avijit has been reviewed by several national and international newspapers such as New York Times, Broadway, The Hindu, and Times of India. Avijit was initiated into classical dance at the age of 5 under the guidance of Srimati Sanaka Biswas of Shantiniketan. With keen interest in Kuchipuri, he joined Kuchipuri Art Academy founded by legendary Guru Sri Vempati Chinna Satyam under Vedantam Ramu and Srimai Vempati Garu. Later he continued to learn from several senior disciples of Guru Sri Vempati Chinna Satyam. Avijit is the founder director of Kimaham School of Kuchipuri in Bangalore. I pray to you, Shiva, Shankara, Shambhu, who is the Lord of our lives, who is Vibhu, who is the Lord of the world, who is the Lord of Vishnu, who is always dwelling in happiness, who imparts light or shine to everything, who is the Lord of living beings, who is the Lord of ghosts, and who is the Lord of everyone, who has a garland of skull around the neck, who has a net of snakes around his body, who is the destroyer of the immense destroyer Kala, who is the Lord of Ganesha, whose matted hair are spread out by the presence of the waves of Ganga falling on his head, and who is the Lord of everyone. Shivashtakam, composed by Guru Adi Shankaracharya, dance choreographed by Guru Dr. Vempati Chinna Satyam, set to Ragam Mohanam, Talam Khandachapu.
ಹತ್ತದಿಂದಾಂ ತದ್ದಿಕ್ಕಿಟತ್ತುಂಗಣ ಹತ್ತದಿಂದಾಂ ನಂದಿ ಕಿಟತ್ತುಂಗ ಢಿಂಗ್ ಢಿಂಗ್ ಕಿಣ ತುಂಗ ಢಿಂಗ್ ಢಿಂಗ್ ಕಿಟ ತುಂಗ ನುತ ಕಿಟ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ಢಿಂಗ್ ಢಿಂಗ್ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ನುತ ಕಿಟ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ಢಿಂಗ್ ಢಿಂಗ್ ಕಿಟ ತುಂಗ ತಾ ಹತ್ತ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ಧಣ್ಣಾಂ ಧಣ್ಣ ಧಣ್ಣ ತಣ್ಣ ಹತ್ತ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ಧಣ್ಣಾಂ ಧಣ್ಣ ಧಣ್ಣ ತತ ಧಣ್ಣ ತತ ಜಣ್ಣು ತತ ಧಿಮ್ಮಿ ತತ ತರಿಗಿಡತಂ ತತ್ ಧಣ್ಣ ತತ ಜಣ್ಣು ತತ ಧಿಮ್ಮಿ ತತ ತರಿಗಿಡತಂ ತ ಧಣ್ಣ ತತ ಜಣ್ಣು ತತ ಧಿಮ್ಮಿ ತ ಕಿಡತಕ ತರಿಗಿಡತಂ ತ प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् गलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्य शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्य शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम् मुदामाकरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटाधो निवासं महाट्टाटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् वटाधो निवासं महाट्टाटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्निगेहम् गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्निगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं ददां भोजनं रायकामं ददानं कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं ददां भोजनं रायकामं ददानं
बलिवर्धयानं सुराणां प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे बलिवर्धयानं सुराणां प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं गणेशस्य मित्रम् शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं गणेशस्य मित्रम् अपर्णाकलत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे अपर्णाकलत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं इह प्राप्य रत्नम् स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं इह प्राप्य रत्नम् स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं इह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुजानं सुमित्रं कलत्रं विशिष्यै समाराध्य मोक्षं प्रयाति सुपुत्रं सुजानं सुमित्रं कलत्रं विशिष्यै समाराध्य मोक्षं प्रयाति तद्धिं तत्तकधिं तत्तद्धिं धिं धिं त धिं धिं त जण्णु जण्णु त जण्णु 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 त ता हत्त जण्णु तां धन्नां धन्न धन्न तन्ना हत्त जण्णु तां धन्नां धन्न धन्न तकुन्द किट किट दरि तकुन्द तकिट तक दरि किट तकत तकुन्द तकिट तक दरि किट तकतै तकुन्द तकिट तक दरि किट तं दिं तदित तक तत् तक दिं तदित तक ता 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 दिन तदित ता तत् ता दिन तदित तक तै 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 दिन तदित तक ता 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 दिन तदित तक तै 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 दिन तदित ता दित ता दिन तदित ता दित ता दिन तदित ता तत् ता दिन तदित ता तत् ता किट तक दां किट तक दर किट तक दां किट तक दर किट तक दां किट तक दर किट तक दर किट तक तत् ता तजं तत् गिन्न तदित ता तजं तत् गिन्न ता तजं तत् गिन्न तत् गिन्न तत् गिन्न तदित ता तजं तक तत् गिन्न तदित ता तजं तक तत् गिन्न ता तजं तक तत् गिन्न तक तत् गिन्न तक तत् गिन्न तदित ता तजं तक दिक तत् गिन्न तदित ता तजं तक दिक तत् गिन्न ता तजं तक दिक तत् गिन्न तक दिक तत् गिन्न तक दिक तत् गिन्न तदिन तत् ता दिन तत् ता दित तां किट तक दर किट तक दिन दिन तत् जन दिन तत् जन किट तक दां किट तक दर किट तक दिन दिन तत् तक दिन तत् तक तां किट तक दर किट तक दां तां किट तक दर किट तक दां किट तक दर किट तक तां किट तक दर किट तक दां किट तक दर किट तक तत् दिन O father of Cupid, one who travels on Garuda, son of Nandagopa, salutations to you. O Lord Vamana, Sridhara, Narasimha Hari, Krishna, Narayana Hari, one who sleeps in the ocean and one who has the lotus in the navel, salutations to you. You are the Absolute. You liberate people from the mundane world. You bestow boons. You are the consort of the Lady Earth. You showed compassion
on the wives of Kalindi serpent. You are the friend of Arjuna and you are valorous. O Lord Sri Venkateshwara, you destroy demons. You have lotus in the navel, sun and the moon are your eyes. You are the younger brother of Balarama, protector of the poor. You have many virtues. Salutations to you. Namabali, Kandarpa Janaka Garuda Gamana, written by Sri Talapaka Namacharya, set to Ragam Balachi, Talam Adi, music composed by Voleti Venkateshwaralu Garu, dance choreographed by Sri Abhijit Das, courtesy Natya Kirtanam by Sampada, Silicon Andhra University. Kutate kutache kutata thita hatajam takate ta hatajam ta jam takata jam dajam dhanam tarum takitta ta kudana kutare kutaje kutata thita hatajam takatita hatajam tatajam takatajam dajam dhanam tarum takitta ta kudana kutare kutaje kutata thita hatajam yunidita hatajam tatajam takatajam dajam dhanam tarum takitta ta kudana kutare kutaje kutata thita hatajam Tadigina tatakudana kutare kutaje kutatakathitto hadajam tadigina tatakudana kutajam tadigina tatakukine kutajam tadigina tatajam takadajam tajam dhanam tarum takata tadigina tadigina tatakade kutadigina tata tatajam takadajam tajam dhanam tarum takata tadigina tatakade kutadigina tatai tatajam takadajam tajam dhanam tarum takata tadigina tatakade kutadigina Kandarpajanaka Garuda Kandarpajanaka Garuda Kandarpajanaka Garuda Kandarpajanaka Garuda Kandarpajanaka Garuda Kandarpajanaka Garuda Nanda Gopatmaja Namo Namo Nanda Gopatmaja Namo Namo Nanda Gopatmaja Namo Namo Nanda Gopatmaja Namo Namo Kandarpajanaka Garuda Gamana Nanda Gopatmaja Namo Namo Kandarpajanaka Garuda Gamana Nanda Gopatmaja Namo Namo Kandarpajanaka Garuda Tattathim tattathim tattakudatikita takatathim takatakathim takatakathim takatakudatikita takatathim tattakudatikita takatakathim takatakudatikita takatathim takatakudatikita takatakathim takatakudatikita takatakudatikita takatikudatikita takatakudatikita takatikudatikita takudatikita takatathikkindattum tajum tajum tajam takudatikita takatathikkindattum tadim kindattum tajum tajum tajam tajum tajum tajam takudatikita takatathikkindattum tadim kindattum tadim kindattum tajum tajum tajam tajum tajum tajam tajum tajum tajam Varidhi Shayana Vamana Sridhara Narasimha Krishna Namo Namo Varidhi Shayana Vamana Sridhara Narasimha Krishna Namo Namo Varidhi
నరసింహ కృష్ణ నమో నమో వారిది శయన వామన శ్రీధర 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 నరసింహ కృష్ణ నమో నమో నీరజనాభ నిగమగోచర నీరజనాభ నిగమగోచర నీరజనాభ నిగమగోచర నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నమో నమో నారాయణ హరి నమో నమో కందర్ప జనక గరుడ గమన నంద గోపాత్మజ నమో నమో కందర్ప నమో తిత్త తిమిత తగట తగత తగట తగతే తగట తగదిత్త తిమిత తగట తగత తగట తగతే తగట తగదిత్త తిమిత తగట తగతిమిత జణుత తగట తగదిత్త తిమిత తగట తగ జణుత జణుతే తగట తగదిత్త గట తగ తాకట తగతిమిత గట తగ తాకట తగదిత్త దిత్త దిత్త త్రకృతం తత్రకృతం తత్రకృతం దిత్త 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 త్రకృతం తత్రకృతం తత్రకృతం దిత్త 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 త్రకృతం తత్రకృతం తత్రకృతం తా పరమ పురుష భవ విమోచన పరమ పురుష భవ విమోచన పరమ పురుష భవ విమోచన పరమ పురుష భవ విమోచన వరద వసుధ వధూవర వరద వసుధ వధూవర వరద వసుధ వధూవర వరద వసుధ వధూవర కరుణ కాంత
सन्दर्पजनक गरुडागमन नमो तत्तित्तकण्डकजं तित्तकण्डकजं तकण्डकजं तत्तित्तकण्डकजं तित्तकण्डकजं तकण्डकजं तकदित्तकण्डकजं तित्तकण्डकजं तकण्डकजं तत्तित्तकण्डकजं तित्तकण्डकजं तकण्डकजं तत्तित्तकण्डकतकदित्तकण्डकजनु तद्दित्तकण्डकजं तदिकिटतक दित्तकण्डकजं तदिकिटतक दि तदि तदि तदिकिटत तद्दित्तकण्डकजं तदिकिटतक दित्तकण्डकजं तदिकिटतक जनु दित्तकण्डकजनु तदिकिटतक दि तदि तदि तदिकिटत दि तदि तदि तदिकिटत तद्दित्तकण्डकजनु तदिकिटतक दित्तकण्डकजनु तदिकिटतक दिवि दित्तकण्डकजनु तदिकिटतक दित्तकण्डकजनु तदिकिटतक दि तदि तदि तदिकिटत दि तदि तदि तदिकिटत दि तदि तदि किटतक दानवदमन दामोदर जजे भानुनयन बलभद्रानुज 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 दानवदमन दामोदर जजे भानुनयन बलभद्रानुज
कंदर्पजनक गरुड गमन कंदर्पजनक गरुड गमन नंद गोपात्मज नमो नमो नंद गोपात्मज नमो नमो कंदर्पजनक नमो 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 What a beautiful performance. I personally loved it. Thank you so much Avjeet sir for sending your video, and thank you so much everyone for watching it till the end.